Aoni ni ɲɔgɔn tuma la chronique de Buya Sogo sanfɛ. E mɔgɔ min bɛ to k'an suit semaine o semaine an bɛ kelen kelen bila hakilina falen falen na. E bɛ fɛ ka hakilina ta d'an ma. I bɛ fɛ an ka kuma fɛn dɔ kan. Hakilina dɔ b'i bolo i bɛ fɛ k'o fara anw ta kan. I bɛ se ka commentaire la k'a bila yen nɔ. N'Ala sɔnna an bɛ commentaire bɛɛ lajɛ. An b'an se kɛ ɲɔgɔn ye, an bɛ caman fɔ ɲɔgɔn ye. O hukumu kɔnɔna la bi an bɛna kuma bangebaga nafa kan bi. Bangebaga nafa ye jumɛn ye an bidenw kan, an denmisɛnninw kan. An bɛna dɔɔni fɔ o kan bi la chronique de Buya Sogo la. Bangebaga o ye maa min ye diɲɛ yir'i la k'i bange k'i bila diɲɛ kɔnɔ. O nafa tɛ se ka fɔ ka ban. An kɔni bɛna an da maga la ka dɔɔni de fɔ. Parce que n'i y'a jateminɛ an bidenw an kɛlen don ka bangebagaw bila kɔfɛ dɔɔni. An ka hakili to bangebagaw la halisa. Bangebaga nafa o tɛ se ka fɔ ka ban. Bi chronique la an bɛna an da maga o la dɔɔni. Bangebaga yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ? Bangebaga ye mɔgɔ min ye i bange ka diɲɛ d'i ma, ka diɲɛ yir'i la k'i bɔ ko kalama. N'a y'o k'i ye a bɛ tila k'i ladon k'i bɔ ko caman kalama, k'i kalan, k'i bilasira, ka fɛn bɛɛ k'i ye, k'a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ sacrifier e kama. Mais n'a nana ye bi ko denmisɛnninw kɛlen don ka bangebaga ko kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Fo an k'an da maga a yɔrɔnin na ka fitinin fɔ a kan. Kelen, an bɛ cɛsiri o cɛsiri la diɲɛ kɔnɔ, an bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn dɔ de. Mais pour que k'o fɛn in ɲɛ sɔrɔ, il faut que bangebaga duwawu ka dafa i kɔfɛ pour que k'o sɔrɔ. A bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ ka sɔrɔ bangebaga duwawu in tɛ, mais fɛn laban ta tɛ. Barisa Ala yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna dangaden o bɛ ko de daminɛ a tɛ ko laban. Duwawu ni barika il faut que an k'o de ɲini. Duwawu o bɛ k'an ye, an fa b'o k'an ye, an baw b'o k'an ye, an balimaw n'an kabila n'an kanuɲɔgɔnw b'o k'an ye. Mais barika dun an bɛ barika ɲini de, barika bɛ ɲini de. I bɛ dɔrɔmɛ 10 ni 20 min sɔrɔ, i bɛ fitinin min don so, o ye barika dɔ ye. I bɛ 10 ni 20 sɔrɔ, i bɛ fitinin min di i bangebagaw ma, o ye barika dɔ ye. A bɛ ka taga misiri la, i y'a sen na samara jɔsi, a dalen don i y'a sen digi digi. A mago bɛ ko dɔ la, i k'a dɔn a ɲɛ kan ka sɔrɔ a m'a f'i ye, k'a la yɛlɛ, k'a la nisɔndiya. Ko min ka d'a ye k'olu kɛ, ko min man d'a ye, hali n'i ma se k'o bɛɛ kɛ sa, ka caman bɔ o la, o ye barika ɲinini. O hukumu kɔnɔna la, an b'a fɔ an ɲɔgɔnna bɛɛ ɲɛna, denmisɛnninw ɲɛna, an ka duwawu ɲini, an ka barika ɲini. Mɔgɔ caman b'a fɔ ko duwawu ni barika de bɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ. Ne kɔni bolo duwawu olu bɛ kɛ de. Depuis Ala y'an dan an bangebagaw bɛ duwawu la an ye. Parce que a fɔra cogo min na den mana kɛ fɛn o fɛn ye, ba de ta don. N'a kɛra ɲuman ye, jama ta don. Mais n'a kɛra kolon ye, ba kelen ta don. Ba in dun de ye bangebaga ye. Fa in dun de ye bangebaga ye. Ale min bɛ soli ka bɔ ka taga kow ɲɛɲini ka n'a di e dalen ma so depuis i ka dɔgɔ. Ni seli sera a bɛ wuli, ni ko o ko wulila a bɛ wuli, bana mana wuli a bɛ wuli. A tɛ sunɔgɔ sufɛ tuma dɔ la ni nasɔngɔ tɛ yen. O bɛɛ kɛra e ye denmisɛnninya la, e tilala ka bɔ o bɛɛ kɔnɔna la ka na ka fili i yɛrɛ ma k'i ban olu la. A dɔw yɛrɛ bɛ maloya n'u masaw ye, a dɔw bɛ u masaw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Ne hakili la kɔni an ka hakili to an yɛrɛ la, an ka segin an kɔ minnu kɛlen don ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ, u ka segin u kɔ, u ka kow kɛ, u ka sababu ɲini ka ɲuman kɛ k'a lase u bangebagaw ma. C'est très important. C'est très 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 important. Donc, les chroniques de Buya Sogo an bɛna an da maga yɔrɔ caman na wagati nataw la. Nin tun ye bi ta ye, an bɛna kuma bangebaga ko kan dɔɔni, ka dɔɔni fɔ jama ye pour que an ka ɲɔgɔn bilasira, an ka ko caman to an bangebagaw ye. Parce que n'olu tɛ an tɛ taa yɔrɔ si. I ka bon, i ka jan, i ye star ye, i ye tɔgɔtigi ye, i ye faama ye, i ye fantan ye, i ye ko o ko ye. I bɔra muso dɔ de la, i bɔra cɛ dɔ de la. O hukumu kɔnɔna la an ka hakili to an bangebagaw la. An k'an cɛsiri an bangebagaw ye. An ka segin an kɔ minnu kɛlen don ka bangebagaw kɛ kɔfɛfɛ. Minnu fɛnɛ bɛ k'u cɛsiri, i ka dɔ fara cɛsiri kan. Parce que i tɛ se k'i bangebaga sara sɔrɔ yanni lahara cɛ. Ala ka tile yɛrɛ caya, Ala ka sababu ɲumanw k'an ye. Ala k'an kɛ an bangebagaw sago ye. Les chroniques de Buya Sogo, aw k'an bɛn a siɲɛ wɛrɛ la.